बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट। आपने सुना था कि एक जो ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया था 2018 के अंदर, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, उस कानून को चैलेंज किया गया था वफाकी शरई अदालत में और इसका फैसला आया आज से कुछ रोज़ कबल। लेकिन चूंकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस खबर को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया जा सका। लेकिन जो लोग जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं उन्होंने देखा होगा कि इसके ऊपर यकीनन बात हुई है। ट्रांसजेंडर एक्ट को चैलेंज किया गया था जी वफाकी शरई अदालत में, इसके ऊपर एहतजाज भी हुए थे और बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया था। उसका जो फैसला है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है वो ये है कि आपने सुना होगा कि ये कहा गया था कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को फील होता है कि मैं मर्द हूं तो वो जाके मर्द लिखवा लेगा, किसी को फील होता है कि मैं तो खातून हूं तो वो जाकर फीमेल लिखवा लेगा, तो वो अपनी नस्ल जो है, अपनी जेंडर जो है वो चेंज कर सकेगा। ये उसको राइट दिया गया था ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत। इसके ऊपर पाकिस्तान के जो मजहबी साइड है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ तनकीद की, लेकिन जो दूसरी तरफ जो हमारा लिबरल तबका है उन्होंने इसके हक में बहुत ज़्यादा रिलीज भी निकाली। अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसके मुताबिक जिन्स का तयन इंसान के एहसासात की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता, कि इंसान को क्या महसूस होता है उस पर नहीं किया जा सकता, उसको वो डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए ट्रांसजेंडर एक्ट की वो शिक जो ट्रांसजेंडर को ये राइट देती है कि वो अपनी जिन्स का खुद तयन करेगा अपने एहसास के जरिए कि मुझे आज क्या लग रहा है, उसके हिसाब से अगर फैसला करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। और इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले जो ये चीज़ें डिसाइड की गई हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर जो मामला डिसाइड किए गए हैं। पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत के अंदर इस जो एक्ट है इसको चैलेंज कर दिया गया था, यह कानून बन गया था बाकायदा और इसको चैलेंज किया गया था, जिसमें उनकी जो जिन से मुतल्लिक जो मामला थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि अब जो ज़ाती तसव्वुरात हैं, ख्वाजा सरा के जो ज़ाती तसव्वुरात हैं कि वो खुद को मर्द या औरत कहलवाना चाहता है तो वो नहीं कहलवा सकता। वो अपनी जिन्स जो है वो इस तरीके से नहीं तब्दील कर सकता। वो उसकी कई सारी वजह है, वो सरकारी दस्तावेजात में वो तब्दील करवाना चाहते थे कि अगर किसी ख्वाजा सरा को महसूस होता है कि उसके अंदर जो है ना वो मर्दाना कैफियत है तो वो जाके अपने हिस्से का मर्द लिखवा लेगा, किसी को जनाना आ रही है कैफियत तो वो जाके जनाना लिखवा लेगा, औरत लिखवा लेगा। तो ये नहीं किया जा सकता। इस शिक को वफाकी शरई अदालत ने जो गैर कानूनी, गैर शरई जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस मामले की जो समाअत की गई वो दो जो रुकनी बेंच है उसने की, जिसमें जस्टिस सैयद मोहम्मद जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी थे और जस्टिस खादम हुसैन, ये दो रुकनी बेंच था जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो समाअत की और दायर दरखास्तों पर जो महफूज फैसला था, ये काफ़ी देर से फैसले को महफूज किया गया था और अब सुनाया गया। क्यों सुनाया गया, इसकी कई सारी रीजंस हैं, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ कही गई, ऑनरेबल कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि अगर किसी के तसव्वुरात हैं कि वो मर्द है तो वो मर्द ख्वाजा सरा कहलाएगा, वो मर्द नहीं बन जाएगा। अगर किसी के तसव्वुरात में, किसी के एहसासात में वो औरत है तो वो औरत ख्वाजा सरा कहलाएगा। वो ये नहीं कर सकता कि वो मर्द और औरत वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, उनको ख्वाजा सरा ही रहना है। उसके अलावा वफाकी शरई अदालत ने इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया कि जितने भी आइनी हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं जो हर इंसान के हैं, वो ख्वाजा सरा को दिए जाएंगे। उसके लिए हुकूमत इंश्योर करेगी कि उनको बुनियादी हकूक सारे फराहम किए जाएं। जो कुछ शिकें हैं जिसके ऊपर मैं अभी एक दो और चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, इनके अलावा हर तरह के हकूक जो हर पाकिस्तानी के हैं वो ख्वाजा सरा को दिए जाएंगे। और ये जो चैलेंज किया गया था, ये जो कानून बन गया था, तो ये कानून चैलेंज किया गया था सबसे पहले जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे, जो फजल रहमान साहब की जमात है जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है, जिनकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद ये बिल पास हुआ और एक्ट बना। ये इन दो जमातों के कई लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दरखास्तें दायर की गई जिसके ऊपर ये महफूज फैसला जो वो इकट्ठा सुनाया गया। अब अदालत ने जब ये बन गया था तो फौरन नादरा ने कुछ रूल्स बनाए थे जब ये कानून बना था, क्योंकि ये जिन्स की तब्दीली और इस तरह की चीज़ों से मुतल्लिक इसमें काफ़ी कुछ था। तो नादरा ने जो रूल्स बनाए थे, ऑनरेबल जो शरई अदालत है हमारी वफाकी शरई अदालत जो है उसने उन रूल्स को भी कलअदम करार दे दिया है, उनको भी ख़त्म कर दिया है कि वो रूल्स भी अब नहीं रहेंगे। अब जो मौक़िफ़ था जिसकी बिना पर इस एक्ट को चैलेंज किया गया था, खासकर जो इन दोनों इस्लामी जमातों की तरफ से, उनका मौक़िफ़ ये था जिन्स का तयन है ना, ये सिर्फ कुदरत का काम है, इसको कुदरत कर सकती है। कुदरत ने ही इसका डिसीजन लेना है कि किसी की जिन्स क्या होगी। अगर इंसान अपने हाथ में इसको ले लेगा तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि आपकी जिन्स की तब्दीली से आपकी विरासत के बहुत सारे मामलात हैं।
آپ کے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے حقوق ہیں جو وراثت ہے یا اس طرح کی اور کوئی جائیدادوں میں حصے والی چیزیں ہیں، کوئی اور شیئرز والا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کی جنس کی تبدیلی سے کئی ساری چیزوں کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، آپ کے شیئر کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، وراثت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، اور بھی کئی سارے معاملات ہیں، کسی جگہ پر آپ جا سکتے ہیں، کسی جگہ پر آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق بنایا ہے، اور اس کے بعد جو فرق ہم نے جس فرق کو لے کر اپنے مذہب کی روشنی میں چلنا ہے، تو وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا اگر جنس کی تبدیلی انسان کے حصے میں آ جائے گی، انسان کے اختیار میں آ جائے گی، تو وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے عدالت نے کہا کہ جنس کی تبدیلی کا اختیار والی جو ان کو آزادی دی گئی ہے خواجہ سرا کو، اس کو ہم اپروو نہیں کر سکتے، وہ خلاف شرع ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو چیدہ چیزیں اس فیصلے کے اندر کہی گئی، اس میں وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی، جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دین اسلام کے ارکان، نماز، روزہ اور حج سمیت کئی عبادات کا تعلق جنس سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جنس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس میں عبادات کے اندر کچھ رعایتیں ہیں، کسی کے لیے ہیں، کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ ایک فرق ہے، اور جنس کا تعلق بایولوجیکل سیکس سے ہوتا ہے۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سراؤں کی جنس کا تعین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا، جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سرا ہوگا، جس پر عورت کے ہوں گے وہ عورت خواجہ سرا کہلائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی فرد کے احساسات سے نہیں کیا جا سکتا اس کی جنس کا تعین، کیونکہ اور اسلام میں بھی خواجہ سراؤں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، تو اسلام میں خواجہ سراؤں کا تصور اور اس کے حوالے سے احکامات آلریڈی موجود ہیں، اس لیے ان کو فالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ فیصلے میں کہا کہ پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کی سیکشن 2N شریعت کے خلاف نہیں، اور خواجہ سرا آئین میں درج تمام بنیادی حقوق کے مستحق ہیں۔ اب اس فیصلے کے بعد جو خواجہ سراؤں کو جو ان کے حقوق کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گے۔ خواجہ سراؤں کے جو حقوق کو دیکھتی ہیں جو کچھ تنظیمیں ہیں، اس میں سے ایک تنظیم ہے ٹرانس ایکشن پاکستان، اس سے تعلق رکھنے والی جو نایاب علی ہیں، ان کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو لے کر جو فیصلہ آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور وہاں پر جا کر ہم اس کا فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ کروائیں گے کہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے وکلا سے مشاورت کر رہے ہیں، تو ہم جلدی جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ تو یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس کے اوپر بے شمار قسم کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جب یہ قانون بنا تھا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ملک کے حالات جو چل رہے ہیں، ملک کے اندر جو اور معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے میڈیا کے اوپر رپورٹس نہیں دیکھی، لیکن پرنٹ میڈیا نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی لکھا ہے۔ مزید اس طرح کی اور بھی قوانین سے متعلق اور موجودہ حالات میں جو مقدمات چل رہے ہیں اس کے قانونی معاملات کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔